Mga kapuso, disaster preparedness gintalakay sa GMA Masterclass, the B1 Tama Conversation Series. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa kick-off sang GMA Masterclass, the B1 Tama Conversation Series, importante nga impormasyon kag timely issue ang gintalakay sang host sa mga GMA infotainment programs nga Amazing Earth, I Believe, kag Fast Talk with Boy Abunda. Ang forum sa San Sebastian College Recoletos, gintambungan sa masobra 1,000 ka college students sa Metro Manila kag partner institutions. Disaster preparedness ang gintalakay ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, nga ambassador man sang Panatag Pilipinas campaign sang NDRRMC kag OCD. Very timely talaga yung usapin ng disaster preparedness. Nangyayari talaga kaliwat kanan at mangyayari pa rin talaga. Kaya mahalagang maging prepared, maging handa tayong lahat. Ang atleta kag I Believe host nga si Chris Chu, gintutukan naman ang importansya sang active lifestyle. Because in doing so, napapaganda ang buhay natin in many ways. Si Asia's King of Talk, Boy Abunda, naghatag sang mas madalom nga pagtalakay sa importansya sang pagkuha kag pagpalapta sang insakto nga impormasyon. May mga bagay na inaakala nating hindi dapat pinag-uusapan o may mga issues na minamaliit natin, tuloy hindi natin nauunawaan at nakokontrol tayo na hindi natin alam. Katulad na lamang nung phenomenon nga ng chismis. Present sa event ang GMA executives sa pagpanguna ng Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Entertainment Group Officer in Charge, kag Vice President Cheryl Ching C, kag Business Development Department 2 Vice President Janine Piadnacar. Today, with the B1 Tama Conversation Series, we hope to empower all of us here to make the right choices in this digital age. To our students, kayo yon, I hope you will take this opportunity to learn from our powerhouse panel. We need them to help us muster the courage to make the right choices. Nagserving host kag moderator si saksi kag 24 oras weekend anchor, PR Kanghel. Most powerful song performances si the class first runner-up, Chloe Redondo. Nagpirma man ang mga kapuso host kag mga estudyante sa Panata Wall bilang pagpakikisa sa B1 Tama Campaign. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas.